Dada çıkamaz. Pirat tuttum. Dada. Uçunu denen olsun. Просто конечно. ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастем. шукронаи аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза влогама аз анами сайри гаштмон сар кардам. мо баъди субҳона кардан ҷа қариб абед шидиста буд. бо ҳамроҳи бачаҷоно, бо ҳамроҳи дадаш парк омадем. намери парк омадем, беҳад ҷои хушрӯай. ҳамҷа тез тез меоему, мешинем, ягон чӣ мегирем, меоем ҳамҷа ягон қолинча мегирем, ягон чизи хӯрданӣ мегирем. баъд меоем ҳамҷа қати кӯдако мешинем. нами чизора мусичора меган, кафтарора меган. нами хел чӣ метием, хлеб метием. кӯдако беҳад хирсанд мешаванд. беҳад имрӯз ҳавои хушрӯ карда буду. чӣ хеле ки гуфтам хеле шидем. баъд дар охир бигем яке борон сар кард. баъд хестем, рафтем. то хона рафта наха таги боронда тар шидем. барои чӣ ки зонтик нагирифта будем, боду ҳаворам нигоҳам накарда будем. яъне мехоҳед дӯстони азиз, беҳад табиати хушрӯ, беҳад бигем боду ҳавои тоза. дар ҳаминҷа шидем хеле. кӯдако хирсандӣ кардана. баъд сӯи хона рафтем. дӯстони азиз, иҷа ма рӯзи дига ҳай. иҷа магазини фикс прайс омадем. камтар барои хона чӣ дар кор буд? айна гирифтам, собун гирифтам, барои кӯдако пластилин гирифтам. пластилиншон тамом шуда буд. ман ҳамеша ҳамиҷа меом пластилин мегирам. магазини фикс прайс аями наздики хона дай. кай вақте ки хоҳем мерем, ами барои хона камтар харид мекунем. чизои даркорира, чизе ки хоҳӣ ҳастай дар ҳаминҷа. фақат ки продуктао қанадора, продуктош камая. ами айнаву собуну ами чизое ки даркория ҳастай. магазин беҳад барои мо маъқулай. ба ҳамта камтари дига видео кардам. магазина ҷа бачаҷоно ҳамроҳи маҳанд. беҳад чизои хушрӯ дораем, гулакҳои хушрӯай. баъд ба фикрам ки ҳамаи мо шумо магазини фикс прайс мерем. як чиро пурсидани будам, дар тоҷикистон ҳам магазини фикс прайс боша ё ки набоша. як ки дар фикрам омад ки дар тоҷикистон боша ё ки не. ба фикрам ки нестай. агар мешуд ози бисёр ами духтарои хумо видео мекарданд, мепардохтанд. дар тоҷикистони хумо магазини чӣ буд? 1001 майда чойда буд. дар ёдам аст, як чанд сол шид нарафтем. ҳамора мегӯм ки боша ё ки набоша дар тоҷикистон. духтаро фикротонро ҳатман нависен. иҷа духтаро чӣ хеле ки мебинед, ами кепкаҳоро камтар видео кардам. ами кепкаҳои чанд намуд будай? светакош ҳархела 249 сум будай. камтар видео кардам. боз ҳамихам камтар видео кардам. як бовар кунӣ, ами дига хуши видео кунирам нестай. кам видео кардам. видеои ма бисёрай духтаро. монтажам намекунам. хеле агане 3-4 намуд видео кардагӣ, 3-4 рӯза бигем видео кардагӣ партофтагиам дар ҳамин телефон ма. не ки монтаж накардам.
اینم خیلی دوستانی عزیز جنمی نسکی های هر خیلی نرخوشون های 55 سرکدگی جا دخترانی می ریزینکویی که میبینین نرخش 55 روبل بود ای همی گرفتم 3 دونه داره یک تاش همی خیلی میگن یک پچکچش گرفتم 3 دونه داره 55 روبل هر نمود. بعد دوستانی عزیز خانه اومدیم و اینجا ما خمیر پیتزا داشتم دخترها ولی میگن شما فقط پیتزا اگر ما هر روز پیتزا کنیم بچه جونوی من نمیگن بسیارتر همی اموال جانی مزکس میکنه پیتزا را اینجا نمیخواه پیتزا کردم 6 دونه با خمیرش بود با سحر با 6 تای دیگه کردم 12 تا هم بگه خوردن هم سحر خوردن فقط باشه نمیگن. نمیخواه دوستانی عزیز به حد بچه جونی میره اینجا اومده تیار شده هر بود تو تیار شده شه میگم ما هم تیار شد گتو گفته میپرسه که تیار شده یا که نشده گفته به حد پیتزا را دوست میداره دخترو خیلی جا که خمیرش میدونیم همه موشمو پیتزای ملویمه که به حد پیتزای ملویمه که خوش اومده اینه چه خیلی که میبینید کدا به حد محقول میشه. ما اساسا نمیومال جون ما فکر میکنم احمد جون چیزی که اگر بتی میخوره احمد جون مایده بود نمیخورد هرچی را احوز یک میفهمه میخوره مجبور شم نمیکنی ایمال جون نمیخوره. اینجا دخترو چی خیلی که میبینین اینجا کمتر پرودوکت خریدین دادشون دادش قریب هر روز همی کم پرودوکت خریده آوردن میگنه یگونچی اینجا دا شکلاتکوی дарунаш тварука сирника я мехе тварук дора сир дора мехе шоколадҳои хушрояк 3 дона ҳамин 3 дона ба фикрам барои маву аҳмадҷону эмалҷон иҷа блинчикои ба картошка блинчикои ба скушонка овардияна намехе 3 донаи 2 пачка аиш ба фикрам варёни скушонка хати بعد همی کلباسه همی خیلی شکلاتکو کندکو همی چیزکو همی کمتر خرید بگیم که برای خونه دخترو همی خیلی کمتر خرید کرد یا نگیتسه همی مسکه و خریدی هر روزه برای خونه. همی خیلی دوستانی عزیز امروزه ولوگا ما به انجام میرسونم حتما فکراتونو نویسین یکم سوالو داشته باشید سوالاتونو دوستانی عزیز نویسین اینجا با نمی سالفیتکو 3 پچکای دیگه سالفیتکو آورده دادش. نمی خیلی دوستانی عزیز دیم برو خیلی خوش میکنم در همینجا ویدیو ما به انجام میرسونم حتما فکراتونو نویسین تا ویدیوهای آینده در پناه خدای مهربان باشید. خداوند هر یک